اس کے بعد میں محفل صدر حضرت الاسلام والمسلمین شیخ علی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں آئے اور اس محفل میں روشنی ڈالے. اللہ صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام زين العابدين عليه السلام: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. صدق مولانا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کی خدمت میں اپنی جانب سے اور آپ تمام دوستوں کی جانب سے وقت امام مہدی علی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں ہدیہ ترغیب پیش کرتا ہوں آج کے اس موضوع کی مناسبت سے، اور ساتھ ساتھ میں مراجع اعظام بالخصوص رہبر معظم انقلاب اور آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ مکارم شیرازی اور دیگر مراجع کی خدمت میں ہدیہ ترغیب پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص مجلس میں موجود پرجوش اور جذبہ جوانوں کی خدمت میں آج کی اس محفل کی مناسبت سے ہدیہ ترغیب پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت سے مطالب آپ جوانوں نے شعر کی صورت میں، نثر کی صورت میں پیش فرمائے. بہت خوشی ہوئی. دوستو یہ سب توفیق کی بات ہے. ہم اور آپ اپنے ماں باپ سے دور اور ایسی جگہ جہاں پہ مورل ویلیوز پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی، وہاں پہ آ کر مورل ویلیوز کو زندہ کرنا، اس سے بھی بڑھ کر اور توفیق کی بات کیا ہو سکتی ہے. آج جوانوں کو جمع کر کے ایک جگہ بلانا آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ تو در اہل بیت کی کرامت ہے، معجزہ ہے کہ یہ خود در جوانوں کو کھینچ کر اپنی طرف لے آتی ہے. لہٰذا آپ جوان جو یہاں تشریف فرما ہیں، جن جن دوستوں نے اس محفل کے لیے زمینہ فراہم کیا، ہم ان کا تہ دل شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جن جن دوستوں نے واقعاً بہترین طریقے سے محفل کو مزین کرنے کے لیے قصیدے اور جو بھی آرٹیکلس، موضوع وغیرہ تیاری کر کے یہاں پہ آئے ہوئے تھے، ان کا بھی میں تہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بس میں تو یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ خود جزا آپ کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا عطا فرمائیں. So my dear brother, today we are going to celebrate the Eid of Hazrat Zainab Salam Allah alayha, the daughter of Imam Ali alayhi salatu wassalam and Hazrat Zahra Salam Allah alayha. She was born 6th after Hijri and 5th on the day of 5th Jamadul Awwal. When she was born, Rasulullah was not present. One person asked Imam Ali, "Where are you not named her?" That time Imam Ali alayhi salatu wassalam said, Imam said, "I could not name her before Rasulullah." So my dear brothers, this is a good lesson
for us to learn, to request and to respect our big person and our old and big family person respect we, because Imam Ali teach us to respect like this. When Rasulullah came and took the little girl very happy with happiness, that time Jibreel came and said, Ya Rasulullah, so Inna Allah Ta'ala yuqri'uka salam. Ya Rasulullah, Allah says salam upon you. And he says, you name her Zainab. After this, Jibreel cried. After this, Jibreel cried. That time Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asked, Ya Jibreel, limada tabki? Oh Jibreel, where are you crying? Jibreel said, because this little girl, Ya Rasulullah, will fight more difficulties in future in her life. Narration says, Rasulullah started to cry. That time Hazrat Zahra Salamullahi alayha asked, Ya Rasulullah, where are you crying? That time Rasulullah said, my daughter Zahra, this little baby, this little girl, she will fight in her life in future more difficulties. After this discussion, Rasulullah said, whoever cries for her, he gets thawab as who cried for her brother. Man baka alayha فيأخذ ثوابه من بكى على الحسين. So, my dear brother, Imam Sajjad alayhi salatu wassalam said about Hazrat Zainab salamullah alayha, Anti bihamdillah alimatun ghayr mu'allimah. You are graduate. Today, in this world, we are facing more this situation. They are creating a model personality for learning, for living the life. But my brothers, we have more personalities in Islam. Alhamdulillah. For men, we have Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Imam alayhi wa sallam, Ma'sumin alayhi wa sallam. We have this personality. For women, we have Hazrat Khadija al-Kubra salamullah alayha. We have Hazrat Zainab salamullah, Hazrat Zahra salamullah alayha. Personalities from brothers, we have Abu Fadl Abbas, Imam Hussein, Imam Hassan alayhi salam. For sisters, we have Hazrat Zainab, Hazrat Ma'suma salamullah alayhima. And the young personalities from young, we have Ali ibn Akbar, we have Qasim ibn al-Hassan, we have Abdullah ibn Hassan. They are personalities. The babies, we have personalities, Ali ibn al-Asghar. The girls, we have personalities, Sukayna, Ruqayya bint al-Husayn.
Imam Sajjad alayhi salam said about her aunt Hazrat Zainab salamullah alayha, anti bihamdillah alimatun ghayr mu'allimah. What is the meaning of this condition? Hazrat Zainab doesn't want school, doesn't want to college. Hazrat Zainab loved for Ma'sumin. Rasulullah teach her. Imam Ali teach her. Hazrat Zainab teach her. Imam Hassan, Imam Hussain teach her. So, anti bihamdillah alimatun ghayr mu'allimah, and you are graduate from Ma'sumin. You gain the knowledge from Ma'sumin alayhi salam. So this is Hazrat Zainab, and we have this opportunity in this night to celebrate her Eid, her Wiladat Day, birthday. So मैं ज़्यादा इंग्लिश में ना बोलूँ, कुछ बातें उर्दू में दोस्ताना अंदाज में पेश करूँ। ये सिलसिला इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम सब इंशाअल्लाह कोशिश करें, क्योंकि हम ऐसे शख्सियात के मानने वाले हैं कि इनमें कोई नफ्स और कमी नहीं थी, सब कमाल के मानने हैं। आज के दौर में हम और आपको भी मेरे ख्याल में इन चीज़ों पे हावी होने की ज़रूरत है ताकि वो दुश्मन हमारे सामने आ रहे हैं, हम मुकाबला आसानी तरीके से कर सकें। हम भी दुनिया वालों को दिखा सकते जो हमारे पास शख्सियात हैं, जो क्वालिटीज हमारे पास हैं, हम भी तुम्हें दिखा सकते हैं कि इस तरह की क्वालिटी तुम लोग बना रहे हो, हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। लिहाजा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत से जो कुछ फायदा हम और आपको उठानी है दोस्तों, कुछ बातें सिर्फ रखूँगा। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शुजाअत से हम फायदा उठाएंगे। वक्त के जालिम सितमगर बादशाहों से डरी नहीं, करबला के अजीम सानहा को दुनिया वालों ने पहुँचाया, शरीकतुल हुसैन लक़ब। आज हम और आप अगर उनकी विलादत मनाने यहाँ आए हैं तो अपने आप से ये वादा कीजिए, या हज़रत ज़ैनब आप हमें तौफीक दीजिए, आप हमें ये कुव्वत और जज्बा दीजिए कि जिस तरह आपने करबला के मैसेज को हम लोगों तक पहुँचाया, हम भी आपके मैसेज को दुनिया वालों तक पहुँचा। पहला काम हम और आपकी जिम्मेदारी है किरदार शुजाअत हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। दूसरी चीज, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इबादत गुज़ार, आबिदा उनका लक़ब, इबादत करने वाली। हज़रत ज़ैनब की इबादत के हवाले से तारीख बताती है कि शाम में ग़रीबन की अजीम मुसीबत के बाद, आशूरा की अजीम मुसीबत के बाद हज़रत ज़ैनब से नमाज शब नहीं छूटी। इमाम हुसैन अपने आखिरी वक्त में हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, बहन ज़ैनब नमाज शब में मेरे लिए दुआ करो। दोस्तों, हम अपनी नमाजों को हल्का न समझें। हज़रत ज़ैनब नमाज पढ़ा करती थी, रोज़ा रखा करती थी। हम और आप अगर आज उनकी विलादत मनाने आए हैं, उनकी सुन्नत को अपने अंदर जिंदा रखें, जितना हो सके अपने तवस्सुलात, अपनी मुनाजात, अपने वक्त के इमाम से राबते में और इजाफा करें। तीसरी चीज जो हम और आपको हज़रत ज़ैनब से सीखनी है वो ज़ुहद और तक़वा। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास मादी तमाम क्वालिटीज मौजूद थी। उनका शौहर अब्दुल्ला बहुत मालदार थे, लेकिन जब दिन की बात आई, करबला का वाक़या सामने आया, सारी फैसिलिटीज, सारी चीजें रखकर दीन को मुकद्दम किया। ज़ुहद का मतलब होता है दुनिया से बेतवक्को।